أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي مكن لنا الأرض. الحمد لله الذي خلق الخلق فأبدع، خلق السماء فرفع، والأرض بساطا وضع، كلم موسى فأسمع، وتجلى للجبل فتقطع، ونهب ووهب ونزع، ووهب ونزع، وغر لما نفع. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك معه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله دعا وودع. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، إخواني في الله، هذه اللحظات سنتحدث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أشياء لا بد للإنسان أن يسمع. Mes frères et sœurs, Inch'Allah Ta'ala, on va résumer en français, Inch'Allah Ta'ala, même c'est pas beaucoup, mais on va prendre quelques minutes, chaque 3 ou chaque 5 minutes, on va prendre 2 minutes, 3 minutes pour résumer en français, surtout pour les frères et sœurs qui ne comprennent pas le langue comorien. Inch'Allah Ta'ala. Watukufu osukwa leo ngasina mada ilo très important, iliyo urgent, ilo muhimu harme maisha, ikaze nrongo pia zisaziblokeha za mwanadamu kabatsi wovira. Ika mwanadamu hasa haswalizira kambili za haja bufundirizi swali, mraja na ze istighfaru bufuri zamba. Mwanadamu hasa haswalia mtume haku bufurizi swali mtume bufundi. Mwanadamu hafanye nizofanya sha tujuru zendongo kabatsi changement bufundi. Maisha toujours tabu na mashaka, owana toujours hoda honi toujours erifanye lewonda borito wao yila yambwao solution efficace yezenrongo njema mwanadamu yafanya yajujuwa yaombe Mungu hizo ikazenrongo zisazishia ye mipaka pia yajujuwa yaombe Mungu hezenrongo njema hizo endazi eizo yatujojwa yaomba Mungu hizo ndazi eizo bukao ngujojwa yaombe Mungu iliye situation idebloke hezendongo endazi bize njema hizo. Watukufu, attache vos ceintures, inuti temu ya mzaha, inunde temu ya maisha ya mwanadamu, inunde temu ya maisha ya mwanadamu, reya duniani reya akhira, reze njema rezembe ngamreje zote na yetemu esheleye mteze sentwiri mke tayari na kabula bofu rejeza na kabula enda zivi ngamrejezo na kabula. Ikaze nrongo za mwanadamu yadwanza yafanye rekaza he nyumba, rekaza he mbahazi, rekaza he maisha imadhambi ngao menchi nguonora kaja samehiwa zenrongo yatia fikira nikazitukiri haina mbandongo mranzo afanyika ituenda ze problemu za mabwade ze maradhi hoda honi owana wanja shonga owana wamenyeha
ze famizi kaushia mno zenrongo pia kabati zendao o wakaribu warende hamadui o wahule warende kama adversaire o wakaribu warende katijije zenrongo pia bofundi kabati mbarongo mrafanya uzikiri mraswali ziraka mbili za haja bofundi mruhajane la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin mruhaswali ya mtume mrafanye fanya bofu mruhafanya zedu mruawombo mruafa shatujuru mrukatsona mbarongo bofundi ya changement zendrongo ndizo wizo yerifanye jetsena baha yabo mndungura jay ye décision très dure ya ugabile maluja ya ugabilie milima itsambaze haina mbandongo ya bloke maisha mwanadamu haina mbandongo ya bloke hizi habari za mwanadamu mndungura jo harimazema njema yafanya ezibi bofundi bofuparambia haditha mandiyo tulia batparamba kiswa ya hadithi shaleunda buniki wawe namna hayo ze habari dezenrongo mwanadamu ya kujua haombo Mungu hizo deze amali mwanadamu ya kuomba Mungu hizo Mwenyezi Mungu ya utowe ugharimwa iye situation Mwenyezi Mungu ya hunike zile kaundo utsahao Mwenyezi Mungu ya husamihiye madhambi surutu yote nange njo Buhari ikaujiwonoke madhambi ya hunga umenji swafi huombo Mungu kutsuona alama taila ukabanu Mungu asausamihi ngwanzo urejeye yeye de decision dure ili Mungu ya usamihi zilambi au Mungu ya ubulie maisha au Mungu ya ulekezi zile ndongo uzitsahao ya Mungu rejo harimwa ze amali njema wafanya inabotsinde hena njema wafanya c'est pas tous les bonnes actions non mes frères et sœurs ça veut dire aujourd'hui on va parler concernant si la situation c'est très difficile et toute chose que tu veux c'est bloqué et tu as fait 2 rakas, de hajja, de souhait, et tu as fait beaucoup de doigts, et tu as fait beaucoup de salat al nabi, et tu as fait beaucoup de doigts, mais toujours pas de changement. Et comment tu vas faire? Maintenant, tu vas retourner dans les bonnes actions que tu as fait. Les bonnes actions que tu as fait avant, toutes les bonnes actions. Mais tu vas choisir c'est quelles on va voir aujourd'hui. Les bonnes actions que tu veux ou que tu peux faire doigt pour déblocage la situation. Les bonnes actions que tu as fait avant, comment tu vas utiliser cette bonne action devant Dieu pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter la situation. Watukufu yabon sende hule narandise ila darasa bismillah ngarto wa ila fatiha Mwenyezi Mungu narnikeza khair Mwenyezi Mungu arnikeza jamaa Mwenyezi Mungu arnikeza baraka yarnikeza khairi na maisha mema haina mrulo harmwe darasa ya ulo tayari gujota peje muyaha ya onesa ukana hasa hati ya ceinture bismillah mrunati ya ceinture bismillah mrunati ya ceinture rahane janjio harmwe temu hiyo ngamina wana masuala wararu walo très important urgent ni wa répondre ntijodi waza okete mule okete mza yete mungu na secret zinji yabonswanzani waswili njendo tandongo zindwaji wana masuala wararu wani waswili walo très important haina mndu yabonga miswiri ngujo jibiwa nema réponse au ngujo jibiwa nema suala uka peut-être hajuzisi wabahe masuala ya suala la mwendo bofundi ze surwa zila warinika ze surwa mfukare zila mria some kamra jisante ukangena la masahiri aswadi zila ze surwa zila bofundi ye kamru kana ushinda zisome pia ze surwa mfukare zila au mndu mzima kana ushinde mndu kana ujwa parandro ili wararu kapata problem ngawe na Yeshua ekawu mndu mzima yazisome kapata tabu ekahamba 2 personnes 3 personnes wazisome mzima yasome suratul an'am yahuvuzie mzima some ye suratu yani ndwaji araf ya uvuzilia kabati mshike yebesho ndo ararunga usomela uze sura zile ni mrasome sura nzima kabati problem wende uju kamru mzima basi kana ushinda zisome wakati ulazo mfukari kabati problem yende Qur'an ngodo jwa some mbabi ya ushinda leo maudi ya jasome zabaki même 3 jours pas de problème wende uju shahau facilite une heure de temps jotosha zisura zise c'est bien kana baraka yani sheka ngono ka mru yefeblu kana ushinda zisome aruma 30 minutes au 1 heure d'état kabati mushkila ekawa mwana nyuwa kadi mru mao kama mru mshao kama zani wao wa khair wa baraka haja kana ushinda zisomezo mfuka ngojwa someze mbili leo ya uvuzili maudu ya jasomeza saya yatimizi bofunte kamru kajarabi kaza habari mru asoma kajarabi yora karja mtimiziza yonde temu ya bakir joko jaram mtimiziza nsambanga jobira 3 jours 4 jours ngeni mwambieni makalima mru yako hamba mratu bakafundi yuri hada kujarambia shatsambia kama mrali inde 3 jours na 4 jours kwela undra ishaza kalima hizo nazamba kujotapesha mkabufundi na orambia kujarambia kangu jorambia nswabili kwamba wandu wafanye dua homalahoni
irengeze 3 jours 4 jours e kamra unoka jarabi nge uje urinikala makalima ndio mna namwambia aizo tsambanga tobita 3 jours 4 jours ndio mna nazamba bwa tukufu wa khair aizo ilondele suala la mwando na kautsaha nilijibu suala la vili ilinjo unjio gharima yetemu comme ça on va entrer dans le thème inchallah taala et on va résumer en français chaque 5 minutes on va résumer en français mais quand on a commencé le thème inchallah on va commencer le thème dans quelques instants suala la vili lilo très important ngamwanzo ni hakikishe tena ni repete tena bese mwanamshe huo nguishiwe darasa na mbeze mpartage haraka be darasa leo kete mzangu na secret zinji ngura jele kema mwanamshe huo nguishiwe imana mndu yanibesha message nguishiwe darasa mfikiri ngujuishile video hauzi safu suala bofundi mwana hahe mwanamshe hadungu mzungu au mwafrika ntujua shayeti islamu halafu mwana hamba kaka lola kajalolwa ni mwanamme huo mwanangu jo jilata yajiwe alafu yeye katuona solution bofundi abangonzo yaumbize mwanake mwanamshe ni mndu mkafiri huo ikawiyeti islamu alafu yende suala yauzisa simwambia bese kajelewa bofu awala mwanenda uzisa mrufundi hambari yokire olala ngamrepetele question bana na mwishendo bwatukufu ejo muzisa ni mridi mreponde ngamrepete na kefundia soma Maka na kefundia soma Madina na kefundia soma hombinguni na kefundia soma baharini na kefundi mwarabu mhindi tijindowi mwanamme uti islamu yeka julola mwanamshe islamu point fini amrejezo tena mtu baba ambao kasi muislamu kaji ulola mtu mama islamu point fini ye aya iyo ya Qur'an kabati fundi duniani ujoja changer aya ya Qur'an mruna nike fundi wo 100 euro na nike fundi wo 40 euro na nike fundi wo 1000 euro yambenge jokiri zonrabo mruna ishienro ye aya ya Qur'an ngiyo direct skanzan répondre maswala anu rangu yo mararu bango très important en fikri nyo tsipengo jaba oui c'est très important rar janjo harmatem Mwenyezi Mungu ambaye mu Qur'an wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu ya aya ngiyo clear wattafaqa al-ulama wanazioni wonsi pia sindoka haringa bo mafundi wambaja no inuka itsina ra aya imamu na imamu ittafaqa al-a'immatu yema imamu wane wafikiana ula wanane aya ukakabati tafsiri ya satena ukakena ukiri mwanamme uti islamu ya lole mwanamshe islamu point fini ya hadisi sawa yawe kangu joka ujilat yofera hene dengi désolé bakabatar mwa santima za mguna mtume ika aya za Qur'an yoketar mwa santima yokarna udwari changer ile mwana wajibiwe karna udwari changer Qur'an ile mwana wajibiwe yofera kawe ukubali yofera mwambie ya dini hatu iharaza sefini ye yuko ukiri ndeka mwanamme islamu ngulolo mwanamshe ulo harimwe dini ya kikatoliki au chrétien ilia jo kumsilimisha après iyo ndiye kuruhusiwa hiyo sha condition ilia mlole après ya jamsilimishe shati mwanamshe kafiri shiandro mwanamshe kafiri memu mwanamme islamu kana ujalo le mwanamshe kafiri kusojo walo le mwanamshe kafiri mtu makafiri no deka yengu amini Mungu ngu aminie mitume sha hambaye ngudungwe dini ya kikatoliki au hambaye ngudungwe dini ya kikretie sha yengu aminu kangabo Mungu sha wala utu amini Mungu kaina ukiri basi hiyo ndiyo uselamu wa ruhusu kamtu baba muislamu de atojua alole mtuma makatoliki ili aje amsilimisha yapo bicho kitifungu mlolo be ya dohenda taratibu ili aje amsilimisha madama ulangu amini Mungu shaye katsi kafiri shangu amini Mungu shando tokanga bo differencia ndongo fulani yani ngure ngondogo za mtume Isa jao ilimro agenda ya mbadilie memwarukano mtume Isa wote mwana wa Mungu shawo mjao wo ili agenda msilimisha hiyo ndiyo ruhusa bwa tukufu ni mwelezeni
shaye njema Mwenyezi Mungu asamba ulole mwanamshe wa Kiislamu wa tabia njema wa malezi ndio Mungu yahamba ndio mtume hamba sha anka ekakabati solution huparsa mrujuo ukayenge harima dini ya Katoliki sha mwanamshe ukangojo shinda umfanyile ya silimu yende harusi sha mwanamshe ya lolwa ni mwanamme utisilamu yono reka mwanamme Katoliki reka mwanamme chrétien reka mwanamme juif c'est pas non. Une femme musulmane ne doit pas marier avec un homme qui n'est pas musulman. Point est fini. Ça c'est fini ça. Ça c'est pas moi qui a dit ça. Ça c'est Allah qui a dit ça. Aizo eshele mwanamshe wanashe mloma lahoni mratu jenda ni ku article ni mrufundi ho kanga wafundi enda bale fundi wa ho mkana baraka mwende mwane omtuzi mtuzi wanyu hiyo mtije muhada yo wadzadza hanyu zendrongo za nrabo hizo mrati jahada ya mdzadza ahe aizo ngamjonjio harimwetemu abasa mjoni sami na rinjio harimwetemu shatikanza nreponde emasuala mararu ikaunga yu 3 important yakaya muhimu tikanza nimwambieni ukana mimi Jibril mikanza ndoba hamndu mafura ikandongoza mguna mtume nianza nambe verite direct hujibiwa yomfera kudajibiwa sefini usilamu amba ukana ikemndu mahabo memwi islamu ikaharantse dini ya Uislamu endola wihisa ketina bezo ya tolaka dini muslimu amba almurtad ikimtume wao memu hazalo Islam au hajahasili wabanga muhanzo bukonga zijirio wakomoriwe njwana washe ngabajwa naume watoa Islamu wambangwa silimu ili walolo wanasho hatu na balazila ndrabu la katika ujasilimu hamungu shaka ujarfenye sambla ili ni kwe mwana wandu ya jurenge mwanamshi alafu apre emwa 2 mois wala mwanamme haziamba katwanza ndongoza swala wala dini wala fungatumu wala mwanamme ardareji harmazi ndongoza hiza la glizi na unaswara na ukatoliki wanashe wao watuba kidao nao yabo yenifanye jebo fundi wakomorungo wazabarizo wanashe wakomoro waliona zabarizo waliona zabatanizo bofu mianza nike clear ika aya yo aya hadithi wanashe ngabo wakomori walioni hadithi hiyo ukana uandroma hao kwa jaka wa Islam no wadzadza hao Faransa, Marseille, Paris, Lyon, Bordeaux, je sais pas où ukangwanzo wasilimo ili waje ulolo wanawasha shakwa jaka uja wasilimu ha Mwenyezi Mungu kabala waamini dini waamini Uislamu wakahuja ukangwasilimuo ili waje unikwe mzade wala alafu ndizo baba wajanganyika na wale mikate ne maele aslimu banda bala ya 2 semaines et mois 2 mois wala mwanamme kwa dakoni kwa tsungwa mbiyondwa shahau kana nono bala minja ka usilimu za kweli bala mie dini nunga mina jao ngena dutu ngena shaka ngena jao watiyo mushkila huo waranti kwa tufunga tumu kwa tuanza dini warejea harmozo za ukafiri na ushiriki na wahawa alafu wanasha wa kumurongo watungo baki wonao wadoti artikli na batani na ushi tijiji no iyo rahwanzara kujanza ikemru maho harantse dini ya Uislamu alishidin ambava na vasakasi Islam ya wendola isaihisa direct mswanza ndo repeat yendola isa ihisa ekaya do wakati wo direct yabo yendola isa ihisa yendola isa ihisa ranzi do wakati wo kabatsi wala sekondi wala minute aizo watukufu wa khairi ngarjonji ya basarandise edarasa Mwenyezi Mungu narinike eza khairi Mwenyezi Mungu arinike bahati njema Mwenyezi Mungu yarinike maisha mema Mwenyezi Mungu yarinike unono na bahati njema tikahanza nijibu le suala hilo tsambanga masuala maili ya lo très important rahane janjia uharimwa yetemu ikaya wajibu ikaya lazima ni yajibu au kanyonsi pia ngamfikiria ukana msamwelewa haina mzimadanyi hailewa ye muhimu haina mzimadanyi hasangujuo zikhabara basa kabatu juhada ya mndu kabatu mndu johada ya mndu na kai clear ndongoza dini ndongoza mzaha ndongoza mzaha za mapiviti ndongoza dini ya Uislamu ndongoza mzaha za betizi za blagi inde dini ya Mungu yoke tonza betizi wala blag aizo abasayinu ngarinji yao randisa ilatemu bismillahirrahmanirrahim fundi huambanga wena masuala mararu ibidu ya jibu urgent ili ujonjio harimwa ilatemu na tujure masuala ino dini kama jamba kabofu hunjari mwedi tujure ndedini hawo kamjasoma rogozi njara masuala ndibona kaujibu ani muzisoni wameze verite
usahujuazi njingo jambie mwana hakautini hadaye wafundido bya jambia za ushizo kari mwana mshe wa Kiislamu dolo ni mwana mme Islam tawa bango fundia to aya zidogozisa tiba wana zoni pia wafikiana utija uhadabu aya rajibu le swala hilo aya arija wa hari mwaze ndongo zila pia mambiani arija wa hari mwale swala la vile tena hizo satimwelezani ndongo ukana tiba seke mwana we mndu majamba la rantu Uislamu kuna ukubalambe yabano kaja hanti divorce kartina besoin divorce kartina besoin shamba katsumrantie mwana shayo katina besoin ya umrantie ikaharutani alishe dini ya wendo la Isa yokatina bezo ya talaka yokabodo tola talaka ndrele wendo yokabodo tola talaka kemru meharantse dina Uislamu yona pas besoin de talaka sa yosefini yendo la Isa sans talaka yokatanza talaka wakati mkadabaraka ya wisa Isa direct kaula naye abongo fanyo zini kajanransi awamla Isa tanzaranse dina Uislamu hizo yopia hizo faida za Uislamu zo faida za hatu sonse pia ngamjoka hina mzimabo hasaka hondo faida zinji ulawana nile suala hilo abasayinu masuala yao risarijibu na rinjio harimwa ila temu ya he solution efficace attache vos ceintures boatukufu aina mrunatie ceinture resari wasuli harimwa ye solution efficace ikazendrongosa zibloke zonse pia kabati solution mrasolizira kambili za haja toujours mruha omboze dua toujours mruha zungu afanya shijabu toujours bofundi mtu afanya nizofanya swali ya mtu mafanya toujours bentongoza mangavu tongoza na problemu nyingi watoto wana toujours rutofanya jeje alhamdulillah watukufu abasayinu ngarjo hendelea uharemwa yetem watukufu waheshi Faransa ngarjo jailia usiku special jerongo shi Faransa basi esheleba za minuti ngazendao hajana uze minuti zibezezi sako kangartoshi Faransa ritashi Arabu ritashi ngazjatse na shikomori alafu ze minuti ngazendao zinji haremwa bahanu wazima aizoti wono kama sulaha yesh Faransa inchallah on va faire un jour spécial dans une semaine pour parler en français seulement inchallah parce que si on traduise arabe français et comore le temps ça passe vite yani aizo abo katinga ujende haraka na reushiliane na ruwafikiane sonti pia ukana inchallah taala na ruwafikiane sonti pia arjailie kelio kana yesh Faransa ngajoka usiku hayo speciali kama jodo tawa na makale basi sha ila udo traduise wakatinga ujende mwinji na arjailie usiku hao basi inchallah taala ruwafikiane ilirjo wahirambe ndongo zinji waislamu wa kheri ye voli sange juha enisa ya tie ceinture na ta PGM na mnisami hibala tambaga bina masuala mararu nanzoni ya répondre vite fait masuala mararu tambaga nanzoni ya répondre vite fait sati répondre emaili ledzima amonzoni li répondre chantu répondre hamakalima ngami ya répondre ledzima ha act mnisami le suala ledzima ngam répondre na mbuwe matsondo mbuwe mashishiondo muangalie bwa tukufu banga mwanzo nreponde suala lilo très important nyonsi pia nganyina bezwe mjwe le suala hilo nyonsi pia nganyina bezwe mjwe le suala hilo alafu mtwanzani jibu he hanyo amwanzo njibu ha act amwanzo njibu ha pratique ili le suala hilo wanyi mmone Mwenyezi Mungu ajeleke msampartager la video haraka mguna mnikanimesha mema na unono na bahati njema darasa leo ino nganzomre partage bangi très important ngejo saidia wenje yeze ndongo nanzoni fanya dazi bwa tukufu tsaino na mwangalie wananyasi le swala ndilo vite fait nyonsi pia mnelewe ngenjo ujuse voli wandu wadingo uzisa bofutibeha tiulaulia kuja njibu bofutubesha kesti kuja reponde bofutuambia ndongo kuja jibu amwanzoni mjibuni act mwangalie habari mjibuni basi mwangalie example na mwangalie ngani mrongozoni bandu bwatukufu izo telefoni mbili ndizo nakaza husoni izo ndizo nikurumia e-messengeri ikanga mjibu wandu enzima ya Facebook enzima ya YouTube izo telefoni mbili ndizo nakazabo mniwonao nyimlo YouTube nga mnonao telefoni nzima nyimlo Facebook mnonao izo zo henda zo mbili tido reponde wandu na mwangalie bwa tukufu amtsomuzisani amtsobua basi tide connecte amtsoconnecta basamwone na mwangalie yinu ndiyo ndrumi yao ye imo de imo ndiyo ndrumi yao ye imo de imo ili njibu wandu walo imo yinu ngamrumio e WhatsApp ili njibu wandu walo WhatsApp yinu ngabo imo ya he telefoni ya hale bokonsu yurumia wakati mikado yurumia haku shele kamrunge niyo mru ya change de numero telefoni ancien numero ye yungio na mru Afrika ba he yurumio bangutila watiranti shele shamadame imongio banu yufanya hasi ngabo ko udonera message hunu shayinu keti fixe mana yinu numero telefoni ancien yinu imo ya ancien shamadame ngenda
alafunga mtsomuzi sani bwa tukufu ilo swala nanzoni mjibuni mofandisa darasa na ujua ukaningilo swala muhimu ili mratu joka na usiu na fundi mranerveha afikiria fundi naye afikiria kabisa fundi ngujibu wandu ajimi katunjibu amtsobuli amtwandisa example angali abamtsobuani nje direct aya ngamtsoitia connection abasa uone watsinanyi mnionao do wala watsongu niona basa nyinyi mnionao aboka mtsunla uliara na twangala wala watsongu uone darasa ba na mtsobulia basa bismillah narangalie amtsozi connecta basa inu direct muone ikati njanlinyi mtsona amtsomjibuni ili mnele wendro mratu jonrengea naye bismillah amtsonjia anlinyi abasa inu direct na mwangalie ambuo satsiti anlinyi na mwangalia anlinyi angalia na mwangalie yandiso zimiha yabo deja ndo sawangu aparao deja ndo aparao ze messages ze audio na mwangalie video tio na mwangalie video amtsorenda jabo na mdongalia na mwangalie video yabo satsi njanlinyi yabo hoto njanlinyi yabo ilo bana mashaka tio na mwangalie deja na mwangalie ngalia wala ngena message nsanu wala nne abosanga zinjia amtswangala nzima basi ngala yonde imo basi na mwangalie hunsena yani ilimra tujoshanga mwangalie ngonti deja ngon oyasati oyasata nsanu na mwangalie oyasata mfukare oyatandraro na mwangalie ngamwendo abo izo dezinjia basa izo tiza maudu izo tiza jana izo tuzangalaje izo deza basa ze 2 minutes zinu nabuwa baha na tian linya basa angalia abo izo dezinjia wa basa angalia na mwangalie veri abo izo veri akaja somo raha na mwangalie wala mengena ndraro wala ngena nne wala ngena nsanu abo ngarisihawo na mwangalie abo ngamwangalia ze veri zo pia bora ha izo deza kaunjia basa angalia ze veri abo mdungo dzuba iyo imo basa iyo imo basa mwangalie izo dezinjia basa na mwangalie tizo dzingolo antusanga kwa paranga mwangalie tizo ngaziparao abo ngamgo abo ndo kwa parao tizo yabo iyo ntsonja linyi basi deja ngojo parisa milliers de milliers isanga zinjia haya angala WhatsApp ndekeliyo ngalia tizo deja wandu kwa parao na mwangalie tizo tongala abo ngalia izo ver tizo shele tizo dangali izo ver tizo awdo tizo abongari siha wodo andu wanje wabasa wona nanjan linyi angalabo wanzo waniuzise masuala wanzo rendeje ize verizo pia izo watsina hunu tsena ilimrele umra tujondenga naye angala hunu tsena ay abo tsiyo ngizwan linyi tsiyo ngalia message milliers tizo ze verizo pia onro pia yabora hanjabu wa what messenger shabo ndotso tia hanling deja milliers de milliers aizo sikahanza nyonsi pia iliri wafikiane ekanja jibu mruraha mrati heusiu auka ngotona tizo ze apeli wokwatsi bantu ngono za apeli zo pieza zandisa zo apeli fijo na wokwatsa rimwe darasa wonraji yamungojwe kanyi nyiba ni mwende mtsanganyi handa wala watso harimwe darasa aizo tsikanza sonsi pia wafikiane relewane aina mwanadamu ya dosa mihimru yatsamba kabisa fundika tota njibu mimi yajibu mraji yani awekatsibua abonga mwangalo njibu zila njo ushinda ranzi hata wakati wasatse na njenjibu milliers de milliers watu kufa watu sarelewana tsikanzani mjibuni act ino suala muhimu na kanzani mjibuni bwa tukufu bismillah na rinjie ogharimwe darasa ambese yabasa msamwelewa yemaana boka wandu amba kafundira kadanjibu yonde situation sha wotsindami shandi zenrongo wizo wandu wao pia ibana ndo pia bofundi wao abwe mronzo towe sadaka abo yasaidie ndrongo za dini yo 5% shelimrele wendo harmondo onu pia ze messages wandu wanzo watowe sadaka mathalan kanga sina ndongo za khairi yo 5% basi wao 5% ndio hizo messages wandu wanzo watowe sadaka ye 10% wandu lona problem za hao wanzo ambie fundi mathalan ya wasaidie mathalan wanazioni wasoma uonze wanzo wasaidi wa sekre mnashona nzo alibe nyumba jau yo 10% ze message haumrulo mahala utabiho ulona wanaziwana mayatima utinamba hindu ya hula naboka tusoma yabone ze 10% yani ngabuloko waloko more example ngabo waloa ntiza sharabu ngabo ntu pia ngwanze na problem wanzo asedi yo 10% za messages za hao haya ye yo 15% ye wenji ye 85% yo masuala 85% masuala shilimra tujelewa naye 85% masuala ma question ndri wala ngumano ne mrumme ngwanzo fundate suluhu wala mwana rohoda honi ngwanzo fundia mweleza rejoda honi wala mrumme me haroha ngwanzo mweleze ya rejei wale mrumshe hamdungu ye mwanamme ngwanzo bofundeleze mwanamshe ba mwanamshe wa dini ye wishila darasa umweleze ili mrumshe anrejezo da honi wala ngumano na mzaza yake ngwanzo fundia ya renge telefoni ya pare mzaza yake ili yasamihe mwanahe haya wala ngumano na mjomba yake ngwanzo fundia pare mjomba yake ili eleze mjomba yake ili yajusamihe mwana mshwahe wala ngena masuala ye yabwendola himenyi haukajamenyeha ulange na hawono tabiri mshangaza ndeni mrume wa juhango haruma harara ngwanzo funda weleze tabiri la manango haruma problem wala yauma suala ya 85%
yauma suala yani yabumi urenga 3 heures de temps kamil au 2 heures de temps ya utsokansi ili nijibe masuala ho ndwa ndo reserve ze problème za ho ndwa haukabo yo ibadanku ikati mitswali rakambili 2 heures de temps ze ajirinjo hunda tisawa nizo njo ujibe masuala yao ni saidie wa ummati haukawo saidie ummati yuzo sababu zinji ayizo yaweka mndu kajajibulo mratite video mndu kajareponde wa rahate finjiti no elewa mkana baraka milliers de milliers za wanadamu harimwa 1 minute shayoti harimwa 2 1 minute mmoneza kaunjo katula deja milliers harimwa 1 minute na mimi mndu mzima nabonga mwanzoni swali mwanzoni some Qur'an mwanzoni hadithi ne mrumsha mwanzoni le hizo tikanzani mwelezeni bwa tukufu ili mwelewe mrielewe ndo eze habari amfikira basa msamwelewa mrudanyi bofu huretar njaretar ikamuhimu tena ikatreze important bwa tukufu ni mwelezeni ile swala hilo madama nyi udunga za darasa ili mrielewe ikamruka jawahi ajibu raha mrati dekurajehe hizo de malam ko hambo kamratu laba kabofu lati paro hambi ya ndrongo imenga mjezo ndazimu kana baraka ikauni parisa nelezi ndongo zao direct ni ureponde direct bali shautambia bonga mtu garjodo hadis da wena ndo mjoko hadis ndi ikauni parisa mtu uzisa ni ureponde bala le swala lisa hauka après abwe hadisi isa mkana baraka haukabo wajunja bala basa wawenjira hanawe yabweza hosa zibiri bala hizo kauni parisa mrabofu ni reponde direct amwanzo rongo fulani ni ureponde zise bala shautambia bonga garjodo hadis après yabo yo projet mkana baraka yabo hanza uje ujitabishe uje ula umufundi wa khairi Mwenyezi Mungu narnike za khairi Mwenyezi Mungu narnike bahati njema na maisha mema a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ila voli isange juhao ukharimwa zila ndongo ikawo très important za ushinda udebloke zendongo zaho udebloke situation ekazendongo pia kutushinda haina mria sati ya century ngujo ta PGM amjoni samikini bulie mbavi Facebook hunu nangalie ekaya sebo ye sautinge jawondro ikanga mwishia wondro nangalie mbavi za GM za hanyu ekazendongo nga mwishia wondro ili rjonjia ukharimu azikhabari na bismillahir rahmanir rahim watukufu wa khairi wa imani wa islamu bismillahir rahmanir rahim narendeleye ili releze wa uislamu ne dini ya hatu ngamongalo hunu babi mashallah zendongunga zendao ngamte connect manango ono andu deja wangu uharimu apeli hunu abo mte connect ze telefoni ngono amtu ze connect ngamtungo na za apeli tizo abo wa rwatwara mwe darasa fatuze kabanyu mjia tena abo ngono ngamzito amridi mte connect ukala tsika connect 1 minute ili mmone ze habari namna zikukaya ikasati njia online yabo njanja messenger shaiho imona whatsapp bona tonja bas msamono inamna za habari zikukaya watukufu tisati rohahula yabasayinu ngamridi tena ni deconnecte hunu ili rjoju warendeleye edarasa bo watukufu wa khair Mwenyezi Mungu narnike za khair yarinike maisha mema bismillahir rahmanir rahim naritiye century narendele a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Mwenyezi Mungu tinazimshindao nguri niko solution njema ya ushindari regle e maisha hatu ikarombo zedua kabati solution ikarizo fanya rifanya kabati shawiri mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nguri ninko e solution maintenant c'est la solution mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nguri ninko ye solution da hivi mtume yarinika hadithi ya mtume yarinika ndrongondaru za parojiri ilia joribulia ye deba rejuwe zendrongo boka mrujua haombo Mwenyezi Mungu hezendrongo ndaru hizo dizo basi la ngabo za satena sha zendaru zinu dezijoka ubuwa ye deba rejuwe za saya yabona rejeze hadithi hiyo desho tsiparo yamba hale shana rejeze ranzi rejiko centre ngamanzo kaenda mri rejiko centre basa yabuwesha hitwa shahabasa yaishilie ze habari zinu hadithi ya mtume yelezawo wandu wararu wakanziani watawa watsukana vahanu wahenda kwa kana vahani vahenda wakamvua na tabu wawono la grotte linupanga la grotte wanjia bala wabwandaye ye mvua nilejua wadzububwe gros pierre lebe lalika ula harima mlima lishuke litodzuba harimwa iportu umlango wahe ila groti le pangali baziwa ngwa uhupanga ni hula wa wararu ino hadithi ya mtume ya sahih
ikaubuwaye sahihi. Al-Bukhari hubuwaye sahihi, Muslim hubuwaye livru ya Muslimu, Al-Bukhari, At-Tirmidhi, An-Nasai, Ibn Majah ngojo parse hadithi yinu sahihan kaitina mbashaka. Haizo mtume ngurelezo owandu wararuwanweza wahundra ne namna wakahutilize njema wafanya ili wadeblokewa yestu ya soya hao. Ili waturijue ikamru haswali raka mbili za haja. Uswali raka bati ndongo ya changement. Nabo bale kubaliwa, bale muka kubali sharha kujaona zila wakauzita. Hufanya huombeze duo ufanye dizofata toujours ndongo kabati changement. Mtume ngurijulizo solution iliri rumie c'est pas tout le temps. C'est deheni wakati. De kazi ndongo uonokana deja ngawe harma souffrance. Huonoko wana noze ndongo kabati solution bofundi. Lazima nrumie la ndongo. Huonoko da honi bofundi ndongo kabati. Ndongo ngizo dur ya bukuti na shwa lazima urejeo bahari harimwe duwaini. Urejeo bahanwa. Dababi ngojoka urumia njema wafanya. Ngojoka uomba Mungu heze njema wafanya. Yabo njema hizo mjolibwe nswa kiyama, ngojolibwe nswa kiyama. Njema hizo thawabu bonza kiswafanya utsoliwa siku ya kiyama. Kabati problem. Ngojenda walibwa zo njema hizo. Sha ngojonikiwa permission uombe Mungu ya udebloke zenrongo zao heze njema hizo wazifanya. Yani nde swala? No, tsinde swala. No, tsinde swala. Nde tumu ya Ramadhani nafunga? No, tsinde tumu. Kuna ujo uombe Mungu he tumu yao? No. Yende tsinde swala? No, kuna ujo uombe Mungu he swala. Zinu bonnes actions, amal. Comme je waziza 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amwanzo ni hui wazize uzijue. Leo yinu. Veza upartage video mkana baraka. Upartage haraka. Banga wandu wenji walona besoin. Wajue enda zive zenjema. Mrako ujua haombo Mungu hizo. Ikaza ndongo hizo difficile. Mungu ya jo debloke ya mtu. Veza haraka. Hizo nga mwanzo mzishiranzi. Rahani jawaziza 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na rishie zila za jarimwe hadithi rangu. Na rishie zila za haja harumwe hadithi mtume yakaurambia iliri jo urenga example ya hezen rongozini. Allahu akbar, Allahu akbar. Mtume asirisomesa ngujua ukasi wanadamu wakati kabati solution, wakati kabati bovira kavushua. Mtuado angalia zentongo dagoni wana tungo kabati shua. Lazima mra utilize. Yo lazima utilize. Ngojo kufanya lazima utilize. Yo ketina ukabofu ye no yo memu une fois ufanye utilize situation débloquer. Wajazi nroji tena uri utilize. Kabati mushkili. Jo utilize ikawono zinoko kabati bovira kabati shua utilize zenjema hizo wazifanya hizo. Haya, ye mtume hawono wandu hindini mtume sallallahu alaihi wasallam harambi ukana thalatha. Wandu wararu thalathatu o wandu wararu wao subhanallah alazim. O wandu wararu wao wanjio gharimwa lila panga. Wanjia ogharimwa la grot. Alafu lebwe lishuku libaya. Lebwe la dzubabala labaya. Lebwe lidzubu libaya. Subhanallah azim. Basi lebwe la dzuba labaya. Lebwe lila lito dzuba libaya kwa tuja uroa. Alafu watwalia wameirifanye. Swali rakambili za ajaban. Shakar jaroh. Rakambili za ajaban. Reswali kar jaroh toujours. Rombo Mungu shalebwe libay. Ilarjanaze auradi pia za dua. Wajanaze auradi. Subhanallah alhamdulillah. Pia haina dua. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wajana haina dua ya dunia ni wajua. Rien. Situation kaja debloke. Haina dua wajua. Haina uradi dua zote wazijanizo. Haina dua waswalia mtume. Haina dua janizo bana. Shayo avaye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafumbue mitume wako wakati uoneze baraka ne khidjame. Ewafe kabati shwa wajofa ya harumale panga watofa kabati mba mru waona wandu wadunga na wararu kabati ya waona trois seulement dans le malavuni hoho wamsiruni hoho kabati shwa go malavuni mahala kabati mru wasa tena wanjaho pangani lebwe lila le gros pierre le shuku libala ferme libala Yawafanye wambe abo basi romboze dua za haja pia shakapati solution ngardofa ba situation nganzo mbahinru jo deblock mtume ngurambio ili arisomese ze amali mndu yakujwa haombo Mungu heze amali hizo yazifanya hizo ili mndu ya deblock wandongo yazitsahao au ya tolo harimwa situation mahala ikawo ngujihunro kana ngwanzo ya ulwa yafe
au ngwanzo weliminewa wangamiziwa ili Mungu ya uvukishe ya ubitse bala bahamikawo ngo wonokana ngo harma danger rekaya haho rekado wana rekande fami urumieze ndongo njema hizo amjo mwazizani tsohambia shamtume nguvumbuo ndarubantu troshos shaze ndongo tsinda rubasi shamtume nguvumbuo owararu wanu ili renge example alafu mimi ni huwazize ikatsitimize kiso mru ya kujua haombo Mungu hizo nizobo kumru kajua Mungu hizo swala kuna ujue swala waswali wambe Mungu he swala hiyo no kenokiri utilize swala hiyo au utilize tumu no amjoka wazi 1 2 3 alafu mtume ngwelezo kana faqalu ittafaku au kama kale wawafikia na ukana narjeu narejei uharimwa ye de kwamba ndendini mrabe ndini de za mwiso narerejeyo harimwe ya mwiso ila yikudeblockeze ndongo pia wamba irifanye wamba kullu wahid yad'u Allah bi'amalihi haina mru nguombo Mungu handongo njema ya paroifanya duniani ya juao kahifanya ha Mungu ya lo suir ya tona mbadut shange suir certe uka aifanya asbabu de Allah mbria wambe Mungu ili Mungu ya wadebloke situation ya wadebloke ndongo zilon zero ya wavukish wa roho pangani hule mtume nguri someso watu risijerifanye shaba mtume katurisome sabahi no asirisometa iliva to situation ya grave maurde hiyo ili utilize ndongo maurde zizo alafu mtume ngwelezo faqala ahaduhum yemzima hajuha himi kungo hopangani lila panga bofahimi wilo grot panga va mapanga mabole mrujwa njia tahimi mrado zungular mwe mapanga kamjua so mijini hanyo haina mrabangu rushinda nambi ene mratso nambi abako mjini hawa parona panga maurde hilo ngabo mapanga maurde la grot panga ça veut dire grot va mapanga mabole mrunji ya doanga la umada ngabo wana ngabo mapanga kela magaru hira ule Qur'ani mtume akawere Qur'an armumli majabali nur gar hira mtume anjo panga mrunji ajo panga nji atamrujwa himi mrande panga ile panga aizo ngabo nyonzi peni mrungu joka mjini hanga mapanga na ficho na hizo pia na rendele shele wakati eshele ze minute basi mzima hajua himangalangalia amba yenyinyi amba hini mrungu tendo yandisa amba yandisa ula sivonsa kanzi akahimangalangalia arda kanzi aba uso yenga nzumratsa ikibula amba kibla wandro la mapanga watona masitiacho wakati zinongozolo nziro kabaza udotsa kibla wakati huo bofu ya wakati yo mjwangalia kibla mjojwanda huo wakati situation ilo nziro Mwenyezi Mungu amba aina matawallu fa thamma wajhullah haina mahala ujoha angalia mgunge yiho kabati problemu shak plus tubaregabela baka Mwenyezi Mungu yiho ina mahala mgunge sha ye dhati yahe ngo harma ya arsh shange he ilmu yahe mahala pia na ujuzwa sha ye dhati ngo harma ya arsh yahe basi yazajirina zibi subhanallah alazim yemzima hamba ya Allah ngamhuombo handrongo naifanya hasibabu ndawe nawe ngojuo bo Mungu ukatifanya sababu ndawe nje ifanya hamndrum fulani yanjibiwe au yanono tifanya sababu de wao ikatifanya sababu ndawe nawe ngojuo basi resolve uri deblock situation uri to harmale pangali yemzima de wombo hamba ya rabbi yengu wombo hamba ya rabbi kana liya abun walidayya hamba tsikana uwanizaya imotonde wabo la motoje hamba ya rabbi Mwenyezi Mungu hamba walidayya hamba do baba hangu na mzazi wangu wanizaya hamba ngojuo ukami uwanza hasibabu ndawe bo Mungu haina mreanza mzazi haina mbaba sha ya rabbi ngojuo ka waja mru hoda honi waja mroda honi hajahansaha yanike mapesa ili ni buwe hazi vaja mtu amtsahajweni unu ambe marke ili ya buwe hazi imotungu abo ya Allah ngojo kami maskini ntsina mbahindu mndu ya bala mapesa menji ajanike ni buwe hazi rikazana rendezvous ya jebo masihu ola mruha bale mapesa hajabonze ne moto woi ihazi yakufanya akaulela wanambe yulela mnambe wa mbaba hahe na mzazahe mnamnyombe alafu yehenda hato wale dziwa wa maharibi le dziwa lila wakati wala shahula la kamili yuja hanika mzazahe hano hanika na mbaba he hano alafu ila baki
ngehende hano yeye nemrumshe no wana okay nyumba yakauyeshi mzaza henge akote vahede nemrumsha ngo akote shaye moto maskini jweni alafu yeutende hende yani kamzaza hebo mza no imbadzi wa ino honre unono ne baraka hani kambaba he hano alafu ya baki ngehende hano yeye daino wana vahemo tungwambo ya Allah ya Mwenyezi Mungu mtukufu na hadithi mtume ya Rabbi ya Mwenyezi Mungu hamba tsibaliale dziwa nende na nose ndo mzaza hangu haba nende na nose mzaza hangu na mbaba hangu nangabo mranika za randevu tsiransi njenda rimwe randevu na balamba ngodwanike mapesa njenda ili nende na nose mzaza hangu yembadziwa na mbaba hangu haba ya Rabbi Mwenyezi Mungu tsende tsihundu mbaba hangu halala daina mzazi wasiwa waramo usingizi walala imutungo ambu ya Allah mwana hangu hashemeza ho shambron papa je faim ngamina nza ya balale dziwa uje na uwo mwana ngwanzo anembadziwa mndu mshangwani para bomndu maha zenzazireme na bongo jokaisha hula riko hula zentuzindele dziwa ilo rjerino le dziwa ilo hamba tsiwambia na mlinde bamba bana mzazi walala wasiwa imoto amba tsihiminele bakuli la hele dziwa lela ranzido bolaensha njabujo bahano mzazi wangu na mbabangu walio haukawa nrumuna rengele dziwa ni jewanwe lishahula wakahula le dziwa tsende tsirenge ho waswili tsihundu wasiwa wakafatige wasiwa hamba njasubuti na bujoro hanuna kaya bu Mwenyezi Mungu mtukufu wa neumba hamba mtsohuma tsihimi bala nele bakulilila tsihimi vale na bakulilila hamba ya Allah tsihimi balo wana hangu ware mwani nza ya nemrumshare mwani nza tabu alfajiri atemwa na halilata siwa emrumshaka hulalilata siwa tsihimi nsude plus hamba ya alfajiri ija mbabangu na mzazi ndabu wakaula wahimi wakati wahima haba mbabana angalia dena mzazi kujalala haba njalala utsuhimani ledziwa yula batsihimani ledziwa owana kwa jala mpahindo masiwa amba kwa jala yimrumshe kajala yitsuka banja jusubuti Mwenyezi Mungu harambia aritendeze mzazi rimwanze eyazamndu rimwanze mgunde yambari huanze bo mzazi mgunde yambari huanze bo mbaba tatu subuti mshe wangu ala mwanangu ala na babangu rasakala tatu subuti mama tatu subuti Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Mwenyezi Mungu najalie kimpartage video harako wana ya nouvelle génération waishie zendongo ziko debloke maisha mwanadamu wana hatuna waishie video yenu waishie zendongo ziko debloke ye situation ya mwanadamu haina ndongo za bloquer ikamrungo nzo rejeye point final ya debloke harimwaze amali za mwanadamu yazifanya basi harimwizo ishia daini ola moto ngehopangani kwa mwila growth avale nguombo Mungu hamba ya Rabbi hamba mbabangu wakatula harengeledziwa hano nzadzangu hano dena mbaba hamba tsika ubalaledziwa katula ngenende na juse mrumshene mwana niwanike wanwe ngeba nguninwe rajoulekeza riswali wala motungo amba ya Allah Mwenyezi Mungu mtukufu kazi ndongo hizo tizifanya hasibabu nawe tsikane nafasi ya utende na ngale mrumsheni mlise tsikane nafasi ya ushinde na ngale mwana tende yano sha habo warambia ranze mzazi ranze mbaba ikati zifanya hasibabu ndawe bu Mwenyezi Mungu haudunga ye amri yao haudunga yuzo warambia basi risove uritowe uharimwale pangalina
redebloke ya situation ino ya rab kazi ndongo nafagila mzazi zila na mbaba zila ndongo wajibu wanizo bu Mwenyezi Mungu zila ndongo za ujibiza ukatsidungu ya amri yao tistehi mzazi na mbaba basi ya rab redebloke ya situation. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متوم محمد صلى الله عليه وسلم حباندني فتنحى الحجر جانبا قليلا وكما قال متوم عم لابوي للا غروس بير للا بير لابوي لبوس الله لبوس ino kaitsina insiduwa ya ukare udoli nda ijawabu apre no ikamrungu itilize njema yafanya njoko mwazizani 1 2 3 kati njema ndazibi na ndazibi libuzijue ino yotoka direct response ino kaidoka na response apre ino kaidoka na ukaboli ndaba mgugujo unikese manager no ino direct فتنحى الحجر جانبا سبحان الله لبwe lipuse shakwa no jwa waro ezahe lipuse abahangu respireo ngwangaliao bonze ngwangaliao ezibirawe kaba biri mrubala tabungwa njo humona kwa tojwa wala wabe lipuse avasa wasiwona vonze mrangale bala ngono bonze Hawaii genji yawo owe unga unje opangani alhamdulillah wala moto hakanzi ama alhamdulillah tatsifanya zangu wa ant hambade wabili juha tumengwelezo wathani hambade wabili de wabili subhanallah nde wabili tumsala mungwelezo qala wabili hajusemi hono hamba ya rabbi ngono ka situation ndio très compliqué maisha ngamia obana dotsofa hopangani huno armela growth rifeban kabatsi bwahenda kabatu jorisaidia kartina bwahenda zeduwari wombo enizofanya rifanya ye solution rirejeo harimwa ye point final yo mruo mbeza hambe ya rabbi ula sawombo ya hage lebwe lipuse abahandami wabili hamba ya rabbi Mwenyezi Mungu mtukufu كانت لي امرأة الجار بنت عمي جميلة وشابة hamba ya rabbi ngamuhuombo henje manaifanya mimi ili undebloke situation banga sarma situation zero hamba ngamuhuombo henje manaifanya hamba ya rabbi ngojuo ukaejirani wahangu nde mwana wa mjomba le fils de oncle au kama mwanamshi fille de oncle hamba de mwana wa mjomba mwanamshi hamba nde yakavwaza jirani wahangu hamba ya Allah ngojuo ka haka ujisa ye ujisa joeni hamba tsende mbiyoni mparise hata kajakiri hamba ya Allah ngojuo katika na duka le duka hilo haida mbendo yohuza tsikania emoto wo hadojo dukaniho simdungu hata emoto wo hakaura Mwenyezi Mungu emoto nde wambo wanza deblock nguumbu Mungu hanje maifanya ya losiru khafanya amu ngeswiri certain amba ya rabbi emoto woti mwelezani yakubali ni kemina taharaya moto yakaura Mwenyezi Mungu eza jirenesi amba ya rabbi Mwenyezi Mungu tinazi ushindao habe moto woti mwambia yani kubalie haraya emoto wo rihadisi hata nziro na nziro hanambia nende natsahe mapesa ne mapesa nakanayo kajajo tosha tsende tifanya na hazina hazi imnaduka timbaya au katikana bezwa he mwana mshawu wala mrude wambo habati huzule duka
Zihuzo izinto nakanizo noni unre mapesa ni parise mwana wa mjomba ola hamba tsende tifanya hazi ya ena tiunjila mapesa ngalia mwanadamu ikashetwa na njamndu hata mwanadamu fikira ena ngutofanya hazi nwende yalale na mwanamshi. Imagine shetani ikasahanja mwanadamu ena asifanya hazi na unjilia nwende ya libe mwanamshi alale na la hawla wala quwwata illa billahi alazim. Subhanallah. Ola mtu hamba tsende tifanya hazi tunjile mapesa ya yata hamba tsiyabala tija timwambia uka mapesa ngayo tayari ya Rab, mapesa tsanunga yo tayari tano mwanamsha kubali zila na hamba mwanamsha kubali abo yaone mapesa lepakela mapesa lila mtu mama kubali maana renzatu ili wende walale wafanyeze ndongoza hao ye moto woyungombo ya Allah habari njia ho shambron hamba ula mwanamshe haheyawe tanda juu Mwenyezi Mungu ngozi juu hajipregra hatowaze ngunge tayari ye mapesa tia bali ya tia hanti womeza juu motongo hamba ya Allah hamba tia yawe tanda juu basi tikanso harimwe mindu ya he mwanamshe dola mrude wangu hakansa rimwe la mindu. Subhanallah azim ngwelezo haba bona kansi ya rimwe mindu ila direct mwanamshe handi sote hanojibiwa hamba tekelea fanya zi haja zao vahanga mikontaba ufanyizo hamba uende utahema pesa honesa ukakolenga una hamuna ona moto hamba tikansara mwemindu basi mwanamshe hamba tengelea moto hamba ya Rab kabati mbendu ya jonzia ntifanyeze ndongo deje mwanamshe alala hasa hajto wange pre mapesa sati to wati hands zerongo kabati mbendu jo hunzia moto amba fatadhakartu ismak hamba teshele ya ukamnyezi Mungu ngoni wono. Allahu akbar Allahu akbar fatadhakartu annaka tarani تذكرت أنك تراني hamba teshelea ukamngungoni wono majirani kwa tsuni wono wanzani kwa tsuni wona kabati mbendu ya junzia tsindoka tizia njafanya bahari njakana mwaye au tsakana ntongo la hamba ya Allah trongo pia tsikanazo pia natojwa nifanye zentongo ngizo pre hamba tifanya hazi ya ena ya Allah jumoto njila mapesa njeni parisa mwanamsha wala tsende timparisa hakubali tihea ngami pre hamba fanya hamba tadhakart hamba teshele ukamngungoni wono anta tarani mngungoni wono moto hamba فقلت يا رب hamba tijubu directive onsi mwanamsha shangaya abeza jirindi urende eza jirindi hamba teshele Mwenyezi Mungu yaneumba ukazina nzoni fanye zinti njema zino haram ino zina unu chamfu zinu tabiyambi zinu Mungu ambari tifanye alafu teshele Mwenyezi Mungu ntufanye basi imotamba alafu ya mapesa amba ntsina haja nayo mapesa sava range mapesa ntsina haja yetilekeza huende mbio ngoto enda mbio ni Paris aba izokweli wa ujisa zokweli tsikana bezo yao shaweti mtukufu rahana Mwenyezi Mungu wati muhimu rahana Mwenyezi Mungu akbar يا من يرانا ولا نراه
ya man yarana wala narah. Mwenyezi Mungu riwono ritsohumona mwanadamu ngubayo ye milango mrungu ono haye majirani watsimone boya mbondrabo boya nomvinyo boya vurobange boya fanyo zina mtu asiri ya majirani asiri ya watu wasiona tuparana ibwa tuona be Allah 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 eya huumba kutina janaye ngumuno mru simple kuja por jifikira kabana mungu niona yo kutina jani yo eke jirani hadwanzare zia zabari ni voisin yatijari wono ukangari fanyozi naba au ngari nomvi nyonga vurobange au ngara mbondra ne jirani ngutsori ndinda bayali bayo yo bayo mlangondro yako shela kubezela kile no shakutsina usiku wa paroshele ya ukamngungu huono ni uongo mwono mafitsi aj'alta Allah ahwana an-nadhirina ilayk hujaila Mungu kawode mru simple ohahojubo ko kutina haja naye kuja por mfikiri ukangu huono ja'alta Allah ahwana an-nadhirin. Pourquoi ça mon frère ma soeur? لماذا جعلت الله أهون الناظرين إليك؟ إما نواجيلا مغوكا ودي مروف سمبلو أغا هجوبوكو وكو دم كونتي إكانغو فانيومبي غو فاجونا وكو مكونتي وكو كان حاجنا pourquoi؟ لماذا؟ ما هذا emotola hamba ya rab hamba ngojuo kaze mwayezi kapia shati hweshele abo Mwenyezi Mungu kangoni wono hamba tsiranze mapesa lezinongo tsiroha hamba tenzangu tsimranzi unjafanya zinongo ya rab Mwenyezi Mungu mtukufu ekaze ndongo zilati zifanya hasibabu de wawe Allah ukana kouria ukana ko respect na kuheshimu na kuria Mola wangu ekantongo zilati zifanya sababu de wawe basiri débloquer ya situation manara haruma situation très grave ravahani karsina vuenda kavati mtu atorsaidia situation ya grave ridebloquer ya situation yatu inuvana rimale panga la grotte فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى الحجر hamba lebeli riditsena lipuse Allahu akbar تنحى الحجر تنحى الحجر lebeli ridilipuse ya bakinde mzima lipuse shakwa na ujo uroha yabo mndu roha ngujo sasanya watojua waji gogore be watotsuni hatsuni mria puho mhono ya tsuni hetsuni henge yaro ukalebwe lipuse première fois lipuse 2 abasa mndu ato tabia sofi bobakie 3e lebwe lisalipuse nganzo ba puse mbabi tsena ilimra jo roha normal. Il faut les pousser 3e fois. Il mtu alawe normal. Il mria rohe normal. Mzima kanzi. Lewe li pousse. Situation isa ndiso. Renaje. La ilaha illallah. rahane janje ya raru emanazi minutingi zonchash emanarikana masuala mararu mwandunia kobidiri ya repond na uyaka muhimu ya repond karjalata tawakati wala karjalata second ok ma question mararu yaka très important
sonti pia rielewe di maana rarangaza minuti zila ni yaeleze ye wararu rahare janjie wararu bof ye kiswainuke tufani hana na ila ya mwanamshe tuwa bahe ya parozi fanya ngefani hana shainu mtume sallama nde wambo mwanamme yafanya yakaurumie zindongo njema zinu ya debloke wa situation harmale panga sha ngabo kiswa hamanda inu tena ifani hanao shayo ketar muhadithi mtume shatiparo mwambiani shabona jo harmwe kiswa hemo to jeni woi ibidi nibezeni vire vitfe zabarindi ilimru ya elewe waimoto mwanamme hazifanya shatsinda ya yeche ngabona hata wanawashe wakuzifanya tena wanaume wazifanya ngabo wanawashe wakuzifanya tena lazima nitaiyo mbabi tena da hivi da ila ya Malik ibn Dinar nitie hiyo tena imnakiswa hema mwanamshe bahi fanona inu shaila mwanamshe juen ila ketwarmu hadithi inu de ile kiswendo aji wakati wa mtu akohirwa Malik ibn Dinar manaribakshana 5 minutes basi resta 5 minutes lizaribakia au 6 minutes wakati wa Malik ibn Dinar do wakati wakaula moto mwanamshe jeune yakaura Mwenyezi Mungu ikawo hafiwani mbabaye hafiwani mjombaye hafiwani wanzani hafiwani ze jamaa haina mru wa karibu naye yajumsaidia uwafu eyakanamo ndiye mwana wa mjombaye subhanallah eyakanamo ndiye mwana wa mjomba hai hakana duka alafu mwana mjombaye hakanze moto ibaye ngono yoki sonraji ngetufana na mbabe hakaumanza akaujibwa naye alafu moto mwana mshaula kaja kana mbendo ya hula heni senda boduka jubala mwana mjombaye mwana tonto akomwambia titsouni kashitu mpaka ukubali nike hawara ya hao yake kopinwa moto mwana mshaula kaja dépenser 20 ans même pas 20 ans hamba ikangwanzo nifanye zina mina wena haramu ngeuni wemba hindulile wende mwana mjomba hangu toi c'est le fils de tonton non nifanye haramu sababu nsoholi na mele karati yungutu fanya karati sindem subhanallah moto mwana mche même pas 20 ans katsina bendu ya hula ye mwana mjomba ngena duka haonde hamwambia le duka lilala hao amjulibia haina wanzao shao tokubali nike hawara memu kadwe nzima basi ndiala lena moto badami ni asumye zimgu iluni kensohole la ilaha illallah ni asimu mimi tabu za dunia ni mafiti moto haraya moto ngena nzaya 3 jours kajala même pas kajala 3 jours nzaya ngufu moto mwanamme ula hende hodahoni enda bauda ngolo fayabo ambaye kangwanzoni bemba ndo ngojoni ba jauzia utsinibe abano kamanzoni kamina waranza amba basi kabatsi mushkili kami tayari ni feneze nzaya shanzi badia mo ambani kabatsi tabu mwanamsha wono ngufu deja hawasuli 5 jours kabatsi bahindo haonoka kabatsi solution haonoka ngufu hendambie wala mwanamme ukabasi nzo ndo afanyeza ndongo zako zile na unibembe ndo lensife bangamfu ça fait mal au cœur là imagine mwanamshe moto henda mwambie uka ilinsife na tofa basa yeto ni baba ndo bango ntu jo hima tishinda na hima ulamba no pakatila lamba yani ke ujo ndo afanyeza ndongo za moto laji wenda balesha hule zindu hamba utujoni hadaya mwanamme ngumwambie uka vavongo nzo ule ukure apre unlawe hamba ngo kubali nifanyeze ndongo vite fait beshonga wena nzaya ili ni hunike mwanamshamba njia mwanamme hanjia moto mwanamshamwambia bale milango yonse pia baya ye milango mwanamme abayo mlango ngutsengele ba atasio utsintsengele ai ikujamba nije ba atasio sajirindi baye milango mwanamme rije abatsibaya eshahula tashila zindo tsibale mapesa tsuwanti zabale zinokopia aba ferme bien la porte baye mo bien les portes baye milango wala batsibaya aba unzuri jayid moto mwana mshawulo nanza utsina bahenda ufo
eshahula tashendo pia baba ye milango bakuja baya pia milango moto angalia ingawa na milango mingapi kwa milango mzima mlango da unutibaya le dirisha tali le fenêtre tibaya kabati tsa bangabo mlango ra kuja baya moto akawa yo mlango da ubi wa ubu hun amba babullah ta'ala fenêtre de Dieu mlango wa Mungu badi hubaye majirani watsiri woneno wanzani showa Mungu tujuru nguri wono wanzo uje ufanye tabia mbinami bayo wa Mungu yatsini wone banga mwono haya husuni mwa rabbal alamin. Baya wa mlango babullah ndo mlango wa Mwenyezi Mungu nguri wona ubaye emoto mwena mmewola bwishale kalima lila yambilo ndo mlango wa Mungu emoto atramble emoto adidima amba subhanallah ngamina mali na shahula na duka na hizo tsidiwaza ukamngunguni wono woyi mwana mshejweni ulona nzaya utsunda mbendu ya hala utsinamba hindu ngufo nabo hambilwe kamrungufo ya lepurunku no yatife mtu asifa ale purunku atife ale shitumaiti atife woyi ngufo na nzaya hajojo ale purunku shatu jurungu tsamba mgungu mmono Allahu akbar emotola hawonsi hadidima hajua hambiye motola uka astaghfirullah zemali zangu halalo hahoju ze nyumba zangu halal ntutsa handongo za haram tsina uhambia ndongo jizo tena astaghfirullah emotola haroha shemeza ndi solila hamba mwanzo nombele duwa bo mwanamshe nombele duwa moto jeni hamandawe embele duwa emoto ajusemi hono haombo duwa itwenda directo mbinguni mwanamshe jeni uro Mwenyezi Mungu au mndu mdzadze uro Mwenyezi Mungu au mwanamshe uro Mungu yawone swama lijau yamba ntuzitsaha ha Mwenyezi Mungu nzonlale nawe ni ulibiye nyumba yamba ntsutsaha nzoni ulibiye collage yamba ntsutsaha ni ulibiye mtsango ntsutsaha yamba mngunguni wono nzonleza halal wana shohatu wadzadza hatu ngwanzo aleza halal wanawashi ngwanzo aleza halal fundendele shele magharibi naam weza utimizishe shele magharibi mzadze mbaba c'est quel jour ujambiye mwana haho mwana mshe utufanya hazi ubalo mapesa ya zina ujodahoni ye hawara ne kope ye mnika ye mhuli ya gari na maisha na umlivia mzadzewe hila wejibewa quel jour mama papa quel jour ujohanse mwanaho mwanamshe umwambie uka c'est fini ma fille hunivaza za haramu ntuzinji hunlisi za haramu ntuzinji hunlibia mtsango hazara haramu zabange ukense mwanaho mwanamshi awe mwanaho mwanamme ujano mapesa ya bange hodahoni na drog wambe hunlibia mtsango hamali za drog huni washia nyumba hamali za drog
au mwanamshe huni washia nyumba hamali ya zina huni ngoliso ndini ujokansambie mwanaho kasefini amwanzo lembenru ya halali ya horahane jafa amwanzo lembenru ya halali ya horahane jafa o mafi oh mon fils, j'ai besoin de manger quelque chose de halal. Ndini ujohanse mwanako bomzaze umwambie kama mwanangu tsilizinji za haramu waninka. Nsujwa zilanda hubi. Huni washia hunlekeza hunlibia nsujwa landa. Lini ujolisa za halali nione. Mrume wa halali. Mwanzo nione za halali. Watukufu imotumana mshaula hajusemi hono wombodua yedua hamba Allahumma Mwenyezi Mungu mtukufu tinazihushinao harim alayhi an-nar fi ad-dunya wal akhirah hamba ngamhuombo yemoto shababi mwanamme woyi yakanaze nafasi ya jojo afanye zenrongo zini yawona bonrawo Mungu yani stehi ya ishela Mungu bahe yamba hatubia dahi Mwenyezi Mungu mzilie mharamishe omoro wa jahannam jaili yawo mro utimtushe duniani na akhira base moto huo Malik ibn Dinar uwo shekimhu hawonwe moto wazi ngaramroja moro sharbo shamoro ngudotsa busa honkode nija katsuhuba wandungu avuza wo mro nguto jato mhono ja Malik amuzisa urende Malik ndina ngotsa buso mroja ukutsuba ambaye inodua naombelewa ni mwanamshe yakaura Mwenyezi Mungu abatsimnikaze mali pia hamba mgungu mmono katuta Allahu akbar hamba hanombela dua Mungu ya jele wo mro ra duniani ra akhira utsintushe Malika ibn Dinar amba ekubode ya wenso akiyama huvuku no mro ya wiki ya mabasi uvuko ranguno duniani taungo tsokoma umro kutsuhuba ya wasa bakinde ya akhira yodua ya ombwe ni mwanamshe umra Mungu yodua ya ombwe ni mwanamshe umra Mungu fundi na rivumbuwe numero 3 esheleba ze minutes zibaki mbili reste 2 minutes basi mzima sikanzani hunike example ya kisa harima wale walo harima le panga la grotte basi mzima hambia Mungu kaya Rabbi ngojo katentifanya hazi tunjilia ili yatahe mwanamshe hakubali zenongongeni zosha haisheleo kama Mungu mmono basi Mungu ya mfasilite lebwe lipuse lebwe lipuse e wararunde ya njia basa manaribakisha 2 minutes 3 e wararombilwa uombe Mungu baho Mungu ya debloquer zenrongo dawe hasafanya oyasafa abahande wararu e wararojwa rahani javumbwe wararutse na toujours yende darasa memu ze minute ngazenda wotsihale bana ngazenda wozahise ze minute ngamzangaliyo bano kabatsi mushkila ngajo yijuziye shele magharibi haunjie wararutsena tseshelea hindi kisa yavumbulo hari mweziyo ya mwanamshe akaura Mwenyezi Mungu histoire ivumbulo hari mwaze livre neziyo mtu mama akaura Mwenyezi Mungu ato mwanamshe akaura Mungu swafi hakaujisa hatsongeza ngabo bandiku iza mazahahe hatubia hastaghfir le bandilo ngojware ndeje harende hafundi alim mnashioni mbole hende hasomwe dini hatunguzio ngarisomao ngojo mnashioni dobe kamjo ujibule swala hilo usikurjoko toifatia haja hele dzina kula Mungu mtsanza ni mvumbuwe leo raha usiku armwese menini jawar joko toifatia hele dzina bole la Mungu amjo vumbulia le dzina la he shekhi wone alim ya tungezi yorisomao ngojo shaka utongeza tubie wakabandi kubandi babwe la bandi la mvinyo na ubange akotubia zabari mwanamshe jeune yakaujisa yeo mjeni wala habali mbio
habironzi anaone mwanamshe ule inamna kaujisa ematso mwanamshe ule havayando hajisitira vaya habuo uso wahe ngunji yohoda honi wana matso hakaujisa ye moto la bandi yakauja shanje yake fundi muu yatungezio hamono shangaya habi moto la ujisa badi matso ya labadi zisurwaya hahimi haremu mlango mumno shabua urende wendo aye baba honge bana mzaza honge bana abatsi wono tijibi wate matso aho namna jisa wala futi hudungu nitikanzari hadisi nikekope waho na jango wono namna lojweni ja emoto mwana mshamba eshatsongeza wandunga uzabari haba eshanivura swafinde matso ba enda uje maudu bojioni motwenza henda vaya prepare haja hoja bomlango jua ja hundu wandu ngo utangani ngo harimo msiba ya mndu ya hafa subhanallah msiba mndu ya hafa wallahi mihuli uda honi huleza jirindi ngo mndu ya hafa uda honi hula kutoka fariki ndo de mwana mshimuda honi hula moto jeune hafu harende sena wanzi habaru haihansi ezaka humhundra hamba ngabo mwanamme fulani jeune fulani ikahavukunge na mo gujo monese barua hiyo ikakajavuka hafu emoto woya wonesiwe barua ya yanzia la ilaha illallah abe motondo avumbale dzina wondami aba wondami moto na mmona jana ya nabii njao la moto atsengela bo mlango juu ya juu izachiriti ye mwana msharani kiwa isahani plato adwanzangala unru damu na matso haundu papie yanziwa bala bahindu ya mangozi yanziwa amba mi fulani sambilo hariti vumbuloda honi hune motowe amba ambe motowe jana kajasiwa akantsibanwa lila tabasi aswalino lila tabasi ambe matso mngu ya mnika yajiadu angalie Qur'ani ya mngu ya somao ye matso mngu ya mnika yadwangalia fundi bo yasomesa wedini ye matso mngu ya mnika yadwangalia zendongo njema ne alkaaba ne tawafu ne Madina dwangala ndongo njema ye matso mngu ya mnika dwangala mzazahi SGB wangalo wane GB yatsongeza ngabo wanaume wati wanjia fitna wanzo waasi Mungu sababu nde matso yae jana halili hata harenge shononde hapuwe matso ya toa hamba ya rabbi matso ngungati ya fitna yatsongeza wanadamu ngonzo wa huasi wafanya zina sababu nde matso ya rab hayapuwa hayatoa kajashinda resiste rikanza rimzinga rekajashinda kajajua kangu joka ufa afikiri bala ngu ya menyo subhanallah harangisho nonde ngu ya menyo ya menye kajaja yakansado jisuifuka miujisa matso hangu wanaume wasitireha wanaume wasinivenza matso yangu no hajange na msiba maana hatsongezwa na Mungu nzo wa kufuru hajango nzo menye matso shabaskidi bahatimbi voyaja bahati njema hajirungu matso ya lapa so pasuha roha bonsi eda mwiro hata wandu kwa dashinda wamsove hafu moto la rambio jeune wofundi mbole hatungu livre amjo usomeze livre ya zitunga amjo hambia litina la husu kwa hefati haja yo kangarani sifati ha yoranz rivumbue mru woranz utukufu mru yuni minuti ngarito ifati haja ho ndo harambio direct enza humsiri nenda hatawaza direct haswali tauba raka mbili za tauba rabbi titubi ya rabbal alamin hatowaze nguo za ubosi ne za ndini ne za fijo ne za nkame yatia kame akazitia na shena zitoa pia lata hajana tauba anzudo wakati wa hashanji harejeibo mguju na tauba na maghfira na istighfaru pia habeza rejei henda nsahe maulamai
lama ino wanazuoni wabole handiso soma yitafsiri al-Qur'an zi hadithi za mtume hasomo basi masihu yalawa yo imasihu yalawa yenda swali za raka mbili ya joda honi ya renge dekre hawonwe mwanamshe wala tabirin demoto wala hatsomo mwana tabirin basi we mwana tabiri na mwambioka ingaweje ni sami babala njabenza njajua kabala ne tamani ndongo jazila ngo jonda watoi matso yala ujiwe yani sami hishele mwanamshe olamba ntsina mbatabu yangu mina ndo tabiri ngo mwambio ambatsi jati kondoza rahma za Mwenyezi Mungu ambabala nja kanza njiwe shatsi kanza ni menye matso ishele atijoti ya fitna shanja kaujue damwiro hainji shatsi jo Mwenyezi Mungu hanika za rahma za hahe hanika yembebo ya hahe hanike za khair yenga wejeba hoyiho hamwambia tabirini ngomwambio amba hono satiransi ubos amba satiransi zele tobia satiransi abanga muntsidungo edini titubia aba mwanzoni kamruwa dini. Allahu akbar. Fundi o wakati usauhisa iliri swali ya magharibi shakaradhi kuna ujua wambe ukamaudu rawa jatimize wararu naam amtimize wararu timize wararu nge uje udoreleze za dunga maudu na mnisamihi esheleye bae telefoni ketuhenda nro na mnibe mna ini minuit ili nijue ekamjo wa hintimizi yararu wakatweze nrongo zabidi mrombe Mungu hizo rjerize rentata maudu njenizi waze 1 2 3 4 izo mrakojwa haombo Mungu hizo ili Mungu abada debloke mru rjerize leze maudu sha ngamonzo ntimizi yararu sha ye telefoni ino ngamone montre ya hayo ngendawo nayi minuit naangalie montorobo juu ili nikeswiri eshele maharibiti joroa ikati uno harime montorobo laka maharibinga yohule ayela nshangi yohule amjua hineleze 3 minuti yabonga mjotemeze 3 chose wakati orito Fatiha njoda na swali maharibi ikati uno kazi minuti zibaki babititi ela nshangi jo huje maharibi jo vira yabwa mjozia ili nibeze ni swali maharibi na mnibe mna 1 minute ili ni confirme naangalie ndo na mnisamihi mna 1 minute. Na bismillah wakati nguo ribakisha na 1 heure d'etat ya kamili ne lunch amjua hinitie 3 minutes eshele wakati na sangalari mwe montur bala deja ngasina 22h sangalanga sina 22h na wela ensha ngiyo 23h yabo mjua hine njeze 3 minutes radira swale magharibi normal watinamba tabura hela ensha ijaje bismillah aizo ekardo angalia wararo wandongo harimwa lapanga wandu ngwao harimwa lila panga lila la grotte wabili haombo Mwenyezi Mungu handongo hindini haombo Mwenyezi Mungu ili wasovewa watolo harime problemu ila hasibabu hindini hasibabu dezendongo nje mazila ya ranti zina na buhakana zemwa yafanya shahari Mwenyezi Mungu lebweli buha wararu troisième wararu hambaje habaya Allah abayi Mwenyezi Mungu mtukufu utinazi hushindao hamba ukatika masikini sene troisième ikanga nyabo shele ujota peje emunanga labo kasebo msamwelewa iliritimizi rjo juhar ndira swali magharibi bu wakati ngu wararu nguombo Mungu heze habari za lazima wararu hamba ukana ya Rabbi Mwenyezi Mungu mtukufu wa khairi uti Mwenyezi Mungu mtukufu wariumba hamba ngojuo kami masikini hamba mi masikini nsina mbahindu hamba waja mru hanika mbe mzima nyombe nilele yembeila dola wararu ngombo Mungu ngopangani hamba tija ni hunike nyombe yinu uilele hamba mrolani kembe nzima ila henzai hamba tirenge mbe ila ikambenche mbe
yani yakicheti mtu mume be mtu mama waki kelila mbe bese pa mbe mtu baba be mbe ya mtu mshele haba hanikaye mbe ila nilekeze ikambe mwanamshi haba henza hamba yembe ila tibalia tilele yende ila la nambe inrwaji Izaya wanaume na wanawasha wanawala wazaya emruola njamona 20 mtu anikembe ila ni mgarde mbe ya hile ndo ilela wabiri 20 hamba yembe ila tilele Izaya ziza hata tirende ha miliarder di mwana mmewelande wumbu Mungu hamba harende ha tajiri miliarder ngena nyombe nyingi hata hulu arudhi ahulu ziru heze mbezila za nyingi sofi harandi hatajiri banda ya venta wala yamnika yembe haja ho mjini banda ya venta wala mparis mon frère yabonga weje tika msafara venta yihoti wono tabunya mashakata yemna mbe wangu wala bese hafu hale yungu fikiri hafu venta yungu ngo kayembe ifu yembe na unika ila asiriyo yifu sava kabati probleme kaifu olamba sheke jaf kejafaje venta ngyo namo abati ndiyo wiyo shanga boyas je abanzo hambalia hamba ngonoze arudhi zino amba ngonoze mbe zino abazinza hopia wala mrashanga zahangu bazinza hopia hamba inude mbe wanika yonde yaza zembe za kauzaya hata zembe zinu pia hata nihuleze arudhi zinu nihuleze ndu zinu hizo insi ya hangu ye mali inu yao inde mbe yao nde ya jana zinu pia hizo ila amana wanika la ilaha illallah ila amana wanika rengaze mali zao hizo tizahangu msoka hulelea ye amana yao ze arudhi zinu zinsi huluhe mbe hiyo de akaujana hizo zembe zinu zinzao ze arudhi zinu de zembe hizo zinzao emotola hamba ya Allah simnikaze mali zila pia hamba njarenga hata simwambia zila ndi amana yanika simhundu gawla utajiri hamba ya Rab sijojua nimnike mbenzima na berenga wenza sijojua nimwambie renge mbea wenza sijojua nsimwambie ndongo kazila zae sijomnika enza hamba ya Rab imana namnika zo ndabona joka mgongoni wono ngojuo hamba nike muaminifu hamba mwanadamu yake mndu muaminifu siste simnika zo henzae ya Rab ikazila tizifanya hasibabu ndawe ritowe harimwestu yaso yinu nilebwelinu banu uritowe harimwestu yaso wallahi bofubeza utimizi wallahi ikande zamariloni zo zinu nsu amini subhanallah nsu amini zamazinu kazo wanrodo zifanya namnambi kweli c'est vrai c'est pas vrai amanzo mnijibu c'est vrai nsu amini eba wangabi watu zifanya zamazinu wangabi watu fanya zinongo hizo c'est combien namnambi wanga watu sifudubuta fanya ndongo hizo zamazinu subhanallah emoto hafanyaje haba ya Rab ikati zifanya hasibabu ndawe hauhura Mungu ritowe mtume hamba fatanahal hajar lebeli buje lepanga libuha direct takbir Allahu akbar lepanga libuha takbir litsobuha direct watoto wajuha wahimi waroha hopangani Allahu akbar iza jirindi Allahu akbar waombo Mungu heze amali njema wafanya ziku debloquer situation ya mwanadamu ikahoda honi situation ngyo grave ye maisha ngayo grave ze problemu ngizo nziro owana ngo wadziro kabati shuwa bobira swala za haja huswali dua huombo kabati ngorejeyo harimwa yendongo njema wafanya utahe Mungu hiyo uloswiri ukawifanya hamungu watukufu yeze ndongo izo ndazi ngizo kalite kume na ndaru ze amali
mndu yako ujua haumbo Mungu. Hizo ngizo kalite 16, 13 kalite yabo riwonoze ndaru bana rimwe hadisi riwonoze ndaru daibi mwanamshe au mwanamme yatufanya zina na ihakana zemwa ye yafanye shahazia hasibabu ya Mwenyezi Mungu. Sindeka ukaza randevu mwanamme kajaja ilamwa randevu gash yoti kudafanya ha Mungu yo kujafanya ukaka jaja amushendo mtume avumbwa zenda rozini yabonga bo zedis rjuzeleza maudu zedis sha ya mwando harima zenda rorelewe de kamndu kajafanya zina hasibabu ya Mungu. Mwanamshe mwanamme mwanamshe ngawe na zelibru mwanamme ngelibru kabati ndongo ya uzia she mwanamshamba astaghfirullah umromo tutanfanya ha ombe astaghfir tuta na baleze ndongo ngizo prezo ndongo pia kabati bendo yazia abo ufanya yo ya mwando hiyo shatinde kauka na randevu mtume kaja au mwanamshe kaja ngawenda hunjaja nona abo hiyo kuja kufanya Mungu hiyo hufanya randevu gash hufanya randevu rate shanga bo ile ukane zindongo zika kweli mkampanga zindongo ibidi mwende wambe sefi ni mtuta je fini example amadaba heka hushile darasa hili ukana randevu wene hawara au na mwanamme lewe inobo masiho urenge telefoni umpare salamu alaykum kumsalam randevu ila rakaraka za sefini ujamo jajuhamo Mwenyezi Mungu ngani mweshele ukanguni wono iwe inde bitsena yakauja ya uhadaye tsika Jibrilu kutawa ba Jibrilu badi ngwambo zinji mwambie eti Jibril wala hambeza mnguna mtume shaava kazjaka za njia lewe njia hoitswana kangwanzo unrenge nzo untsahe ukemrume wa halal safini amjo kanga wanaume wa jonerveha ngabo wanaume wa johundeya minsina haja subuti bo mwanamshe ngamwanzo ufanya amali njema hamandio ukepre uziye wambie mwanamume ka rangule wasafini kabatiza haramu tena kabatiza maasi kabatiza kufuru tena watukufu suala ngabo mwanamume wao yatufanya yezina ne mwanamshe wao yatufanya zina ngabo grupu ya bili dawabi dola ya profere mzazahe na mbabahe watende wale ranzi ngemrumshene mwana yale hata nyizo tena kazitsi nyangwe za mazino bofundi uprofere mzazaho yale mbahindo na mbabaho wale ngeudo angalaza mrumshene dongizorar na hizo zotsongeza situation deblockea engo uangabitse na waweza marlonizo wanaume wakuprofere mzaza hale mbahindo ranzi mzazahe na mbabaho ndembendu wale ngeya nikemrumshene mwana ngouanga namnike pourcentage emano wanaume wenji wawo ujazaze congelateur waliwalatsa na mzazahe katsunda mbendu ya hula wawo wula walatsa hotsoba mzazahe 50 euro bayana mashaka mpaka tolwa diskuru kume na bale mrumsha muhulia haina mbahindo njema duniani zenguo za mashuhuli zenguo za kalite haina ladha na raha na fijo magari hahulie mrumshe owana hawahulia zendini na vakansi owana ngondo Shin owana ngondo Dubai owana ngondo one raha na ladha na fijo na mzazahe na mbabahe katina bendu ya hula wala mzazahe atakatsina yesa euro ya uliva omwenje mzazahe ngwanzo 20 euro ya uliva omwenje katsina na bala ye konti yake ngutsoka na mapesa ya utushe na utushe ya mrumshe la ladha no wana wela ladha engo wangabibu watukufu ngwawo wenje wanro tena ye numero 3 uaminifu ya uaminuka mgungu huono mbahindwani kwa wigarde mbahindwani kwa uyehe ye mwinyia haja ye waonga onda hubitse na ngo wangabitse na mnambie ngo percentage wanga wanrokoni kwa ze amana wazizingare alafu mwinyi yaje mromnike namna ladhim abaseza mazilo zinongo washashi bao hauka owenji ikamraja uzisa emba abayahe hauzise amana yabo ilokafa mri uzise amana yahe hauzise mbendu mriani kamshishe mru yabo mru tsodeziwa ambilo ina rohombi ishotsi hindru yabo je
balatsuni kadwe sayro tizouneshe njeni renge ngizodaho ye badwe na fijo ebanuwe kula hamr shabalatsuambia unzingarilie midedo janrenge badina jao abwanza unide wanzo uredeje yotse nangiona mushkile za mazino homruni kwa amana zingarile mru ya jauzi isiwa ila amana mrungu tsokana baya na mashaka watukufu wa kheri wa imani ilondele swala na kaumu zisani bo wakati usauhisa rendezvous na ronane maudu le wari ho mwandisa yonde mana ze dakika zidungo nda inji imana ri ho mwandisa ngarandisa o 20h30 na webidi randise 20h juste ezo ngartsa ho samaha maudu randise 20h juste ilirudo zia na kabula mbabi eshelo wakati wa hema haribi uke mwinji wanrajo jwa swali wabaki wakati mwinji ngartsa ho ze samaha aritsidwa ndisa 20h30 shana ridwa ndisa 20h juste ili rido zia na kabula mbabi haukangara nzori fanyelera wanusu basi 1h de temps et 30 minutes ikarandisa 20h juste yabo yo hamba 21h30 au 21h20 yabo sarizia direct na ruwafikiane Mwenyezi Mungu anikeza khairi na baraka na maisha mema na unono na khairi ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا قلها وجلها صغيرها وكبيرها الف بين قلوبنا وسهل لنا امورنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين نرجو للرسول مغربي ووقتنغو والحمد لله ايمان الله شانغيو 23h نرجو للرسول مغربي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.